মন্ত্রী বখরক জার্মান স্কিম বগুড়া সামংনি বখাktei tongkosang beneficiary lukurokno tongthani bagai nog rwnani kaisa scheme ongkhormani o scheme ni bisingtwi kwbangma beneficiary rok ni bisingo mankha kisachuk borok rok nog tei kubuni borok rok beneficiary ungtwibo manlailia nog rok hapangni bखाktei abono tui no mantri bokhrok German scheme bogrا samungni bखाktei Reang Bosongni Lukurokno shepshapriya Tongthai nogriya hanai kok silchamung silchalai Lahar kotoni lama kasunani hom kerelaika Reang Bosongni Lukurok o koktoma kasir phaikya mugia kami blog ni bising khobjanai Kakarachora ADC village tai Uttor Gokulnagar ADC village no kitengei Amchaini Reang Sabapati Kripajai Reang bo koktoma thumnai rongni bwskango phaiui Saka Hastio Reang Bosongni Lukurok Rangni bial hamkraini bial Reang Bosongni Lukurokni hamkrai khlaina bagai PM ni bखाktei haikaba mantri bokhrokni bखाktei German scheme bugra samungni loaji mungbai tongthaini bagai paka nogrnani koktangmani rang kwbangma sobaiui phiaba arni bisingo beneficiary Reang Bosongni Lukurok tongnai rokno nok bori jakha phiaba arni bo kwbang kukno nok malaya anglaijak abo karibo Kakarachora ADC village o 516 jona Reang Bosongni nukhung tongui tongo Kakarachora ADC village arni bisingo regani job card bahaino 483 nukhungni yago yafrei rekha PM German scheme ni bखाktei Tongthai pakano rinani bagai bumung bahaino select khlaijaka arni bisingo mankha 173 jona beneficiary phiaba amchayo Reang Bosongni Lukurok kwbang kukno huk haba khlaino nok nukhung choli jago kwrui bialni jora bo haste hapangni bखाktei khlaijak PM German scheme ni bखाktei kwrui chugya beneficiary Reang Bosongni Lukurokno nogni bagai tongthaini bagai nog rinani tongmani bo arobo kwbang kukno manlaya nog abono tino bwskangni 9 tarik July o Lahar kotoni lama kasunani kok salaika Reang Bosongni Lukurok binse sekango haste hapangni bखाktei mungsapano yapri romya hingke lama kasunano khobui taibo kotor choba khlainani kok salaika borok koktoma thumnai rokni bwskango phaiui PM German PDP scheme ni Reang jatini kendra sarkarni je budget nukmani bakmanda tini July 3 tarik 7/2024 ni samariwo PM German ni Tongthai nukmerema thangnai je January 10-12 tarik siyo sara Tripura rajyor jottono nukni scheme mai peha ni singke Kakrachora village bai Utokogonor village o duita village oke ta poyonto tini khnai hiawe ta poyonto kono nukni scheme ta poyonto Maiya khoni karonono tini o Kakrachora village ni ba Utokogonor village boro bari yang jati yade na Reang jatiung phono tini nistur jatiung ode bo government tini thungtongha hiya tini press media rong bwskango basa koma sapayo oro jagao dukhorjonok tini Krishnapur Bidhan Sabha Munguya kami RD block ne under Kakrachora village borobo Bidhan Sabha ni je MLA travel welfare minister tongo Autonomous District Council ni 11 Maharani Putel Lamurani ADC ni DM Komol Koloi tongo broba so de Kakrachora wa de PM Germany nukme nema mai de Maiya maumi Maiya ta ponto mamu sunole nuk nairi ang hino tini je o press media ndus kawama sabo chini Kakrachora wa tongo 173 পরিবার Utokogonor tongo 77 পরিবার পাপ কাগজপত্র যার ওকে উঠমো থানায় সিংকে লোকসভা নির্বাচনের কারণে স্টপ দেহা যখন লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল পাইখেন মাইনা হিন যখন নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা পাইহা পাইমনি বিশিয়ন জুন মাসের 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ রাং মাইসিনাই রাও হিন তিনি যে অ্যাকাউন্ট যাচাই খেয়া কাগজপত্র যাচাই খেপে হা কিন্তু তা পর্যন্ত মাইয়া তিনি জুলাই 3 তারিখ পর্যন্ত উঠা বনি বাবা তিনি যে
রাজ্য সরকার এডিসি সরকার যত যে সরকার তিনি গণতন্ত্রের দ্বারাও তোমনায় জনপ্রতিনিধি তোমনায় তিনি তা খুব খুবল তিনি যে নির্বাচন পাশাপাশি জনজাতির অম্বে তিনি जों दङ नरम्बगे जों बिपद आपनखौ जों नायनाय हिफिमो जिनिस आज पर्यन्त তিনি जों जे बिपद लायबे তিনি थानाय जानुवारि बांलांखा पुस मास हयतो पुस मा फाल्गुन चैत्र आपो अनु तानि मा हितेहाका खेबा सरकारि नुक मा सिंके आइ नुक तांसिया सरकारि नुक न तांसिया हिए आसावे नुक तायावमे ता बन्त वाति खसमे তিনি तंथाइ कै खाखा माइमुइ संसा थाइख्रि खामखौनो अनेक दङ তিনি नौ तांफिनि हे नौ थाइ साइ जंफिनाय र पर्यन्त ता नौ थाइ पय थांफिया ता पर्यन्त माइया बनि बावा जदिसे जुलाई मासेनि 10 तारिख বা 12 तारिख पर्यन्त जों अपेक्षा खेनाय बनि अपेक्षावा जदिसे তিনি पिएम जन्मनि नौने रां जदिसे तिनि एकाउन्टआव फायसिंके जों लामा ब्लक खेसिनाय बनि बापन्दा जों तिनि लामा ब्लक खेथियो तिनि जे रियां जातिर सारा त्रिपुरा राज्यनि ताखु बुखुर बंश जातिर तिनि 12 पांजिर ब्राउना आइन जे कोयो जों सहयोगिता खेदि जों रियां जाति उंलाय दङ जों रियां थय दंलायम रियां बिपदलाय दङ जों बेरखे खसालायनाय जों बेरखे रियां जाति थाहांलायनाय हिए आइनि कास्कराय परिषद नि हयते आं कृपा जे रियां नरन जतन अनुर खेव ति जे मीडिया स्रां जातिय तिनि यूट्यूब नाय दंलाय र बा फेसबुक नाय दंलाय र जतन आं जे कोयो नराव जत तिनि नि जे फेसबुक न नायबे बिचि नायदि आं जदिसे कास्कराय परिषदनि कृपा जे रियां सामो जदि अन्याय सिंखेबा आंनो निनि ब कौलो अनेसि रसला दिहि सादि जदिसे ठीक जों सारा त्रिपुरा रियां जातिरो तो माइ तोफिया बेरखे कांग्रेसरा गावसबा कांग्रेसरा विलेज उतको विलेज नि रियां नामा यंपितो नरनि लामा का सथिया सुंख सहयोगिता खेना सिंखेबा आं बाय सहयोगिता खेथों हिना जेथिं जागा प्रेस मीडिया हयते फोन रखे दिहि आं नरनो कौकसायना आइनि कौ सामु अच्छा के केसा दङदि नरक जे रां हाबि हानि सामानि नकनि रां नरक कि ब्लक हाबा नरक थाङै भिडिअ रक बाय जुगाजुग खालायगा थांनाय 28 तारिखआव भिडिअ साहेब नि थाङा अनेक पाब्लिक राव होयो जखने 12 तारिखआव रां हानाय 8 तारिखआव रां हानाय 11 तारिखआव रां हानाय सिंखा पाब्लिक जनगण राव नायसक्तमो रां माइयानि कारण खूब महा जरा जे बीजेपी नि लिडार बा त्रिपुरा मथानि लिडार न सारे फंसारे बुनि फै आतोनि फन भिडिअ बाय थां सालाया मुहा साया हिया आबोनि कारण समाजपतिनि हिसाबै न 28 तारिखआव भिडिअ साहेब नि डाइरेक्ट थाङना भिडिअ साहेब जोंनो सायो कोनो तारिख रिमाइया तारिख अनिर्दिष्ट कारण था ब सनो माने ब दिनो माने आं सा सामाय हिंसो से कारण तिनि प्रेस मीडिया न हयते तिनि जे कौमा समख बनो आंबो जों माइथो माय फथांतो माइया हिंके जों लामा ब्लक हेसि अच्छा लामा जे ब्लक खैनानै अब कि डेट फिक्स रक्त तंगनरने ब थायो खायजानाय जों डेट फिक्स रिनाय ए जे 12 तारिख पर्यन्त जों जे 12 जुलाइ पर्यन्त जों अपेक्षा खेनाय सिनि जे रां जे एकाउन्ट फायसिंके जों 16-17 तारिख दिन जों सुरु खेनि व्यवस्था जों नायनाय नरने अब पञ्चायत खबजा गब जे रांमाया अब काक्रेसरा विलेज उतोगनगर विलेज ओ दुईटा विलेज नि जों रांमाया बस फेमिली दं दुईटा विलेज अ फेमिली काक्रेसरा ओ दङ 435 फेमिली दङ ओंखाय उतोगनगर दङ एमने 360 फेमिली तो देबरमा नाहरे किन्तु रियां आरो संख्या कम